Assalamualaikum, dengar tak suara saya? Okey, sorry ya tadi saya ada masalah kamera saya ni. Okey, settle. Okey, apa mana-mana. Right now. Okey, so hari ni kita akan masuk lecture 2 untuk topik 11. So for lecture 2, we are going to focus in 11.3, which is the weighted index number. InsyaAllah dekat YouTube pun ada suara kot ah. Harapnya okey lah ya. Kat YouTube kalau tak ada apa-apa, tolong message dekat dalam Telegram lah. Kalau you tak dengar suara ke apa ke. Madam, dengar tak saya cakap? Dengar? Atilah, tadi awak reply kan? Saya jawab kan? Saya tanya kan? Dengar tak suara saya? Dengar. Okay, thank you Atila. Okay, so let us continue with lecture 2 for topic 11. The last topic and last lecture for this semester. Okay. So, 11 index number for 11.3 weighted index number. So, the learning outcome for this lesson is, at the end of the lesson, students should be able to, the first one, to understand the concept of weighted index. So, first of all, kita akan belajar basic concept tentang weighted index ni lah. Apa beza dia dengan yang unweighted index? Okay, that's the first one. And then, the second one, to find and interpret weighted index. So, we have two types of weighted index yang kita akan fokus lah. Tadi, konsep tu, kita akan ada yang biasa punya, the general information on weighted index. And we have two types of weighted index yang kita akan bincang, which is the last payers and past C. Betul ke saya sebut? Harapnya betul lah ya. Tak betul kita boleh Google. Cuba try tekan last pay rest ni, live last pay rest. Kenapa tepu saya tak nak terbuka? Semua tak nak terbuka ni. Okay, saya try buka ataupun you guys boleh try juga buka. Tak penting pun, tapi takutlah bila kita duduk sembang-sembang kan tak faham apa yang saya sebut ke apa ke. Last pay. Okay, so kita ada dua jenis, which is the price and the quantity. Kedua-duanya kita nak kena cari price and quantity index, both for last payers and past year. Kalau you guys buka wiki akan jumpa pakcik 18 last payers ni. Dia yang keluarkan ni. Top. Okay. So, what is weighted index? In our previous lesson, we already discussed about unweighted index. Kita ada 3 kan. Yang pertama relative. Relative tu biasanya untuk satu-satu benda, simple relative index ni untuk satu je item. So kita cari, compare kan. Kalau quantity, kita tengok yang current divide by the base dia punya price ke ataupun quantity. Okay. Tapi kalau untuk simple aggregate, kita akan cari purata. Okay, we total up and then we divide. Okay, and last kali, average relative tu, kita average relative. Siapa ingat average relative macam mana? Ke saya silap ni. Aggregate ni, kita guna total. Lupa, summation divide by summation lah. Summation apa? Kita punya current dengan summation of base. So kalau price, P lah. Kalau quantity, quantity. Average relative ni yang kita akan cari purata. Okay, so ada perkataan average kat sini. Kat sini biasanya kita akan ada lebih daripada satu item lah kat situ. And then in which all item are treated equally and without using any weight. So an index that can show the importance of certain item is known as a weighted index. So maksudnya apa? Kita memberi priority pada satu perkara tu lah. So dia ada pemberat di situ. Bahasa Melayu dia. Okay, for our lesson today, we are going to discuss about weighted index numbers such as simple, aggregate, weighted, and then two types of weighted index number, which is past year and last payers. So we have price and also the quantity index. So weighted index number, concept dia. Okay, so both of simple aggregate and simple average index number have the weakness of not taking into consideration the relative importance of the component. Contohnya macam simple aggregate, kita ambil satu benda.
And then kalau simple average index ataupun average ada setengah tu, kita terbalik kan. Tapi masih average index tu, kalau macam average index je, macam just ambil average, tak kisah pun. Item ni mungkin pemberat dia lain. Item ni importance. Item ni importance. So, dia tak kisah pasal tu. So, for the weighted index, kalau dia macam, if the price of a less important component change significantly, then the number will be changed in tandem, thus giving an inaccurate guidance of the changes. Maksudnya, mungkin ada perubahan tu pada benda yang tak penting pun. Tapi dia berubah, dia memberi perubahan pada indeks tu. So dia akan menyebabkan kita punya conclusion nanti tak accurate. So penting yang ada weighted index number ni. So the degree of importance of the component can be determined with a few methods. We can use the masses of the quantities of the component to reflect the importance of the component and are called weight. Okay, so macam contohnya kan, bila berniaga kan, kita tengok harga barang, betul tak? So bila tu kata ada perubahan, harga barang naik semua. Tapi kadang-kadang barang harga yang berkaitan macam minyak apa semua tu penting, betul tak? So kita kena take note yang tu, perubahan pada minyak. Tapi macam perubahan pada baking soda ke, perlu tahu macam kepentingan dia tu tak sepenting minyak lah kot. Lebih kurang macam tu lah kot. So weighted index is an index that can show the importance of things to be measured. Okay. So the indices that we will discuss are simple aggregate weighted index, price index as introduction, and also dah ulang balik dah benda ni. Last payers ada price, ada quantity. Past year pun ada price, ada quantity. Okay, so simple aggregate weighted price index. So this is the basic concept lah untuk weighted index lah. So this is the formula. So index is equal to the summation of the W multiplied by its current price. Maksud dia apa? Setiap item tu kita darabkan pemberat dia dengan current price. And then kita tambahkan ke semuanya. And after that kita divide with dengan weight juga tu, weight yang kita beri, pemberat kita tu dengan dia punya base price. Lepas tu dah darab kita tambahkan ke semuanya. So dia adalah summation of WP1 divided by summation of WP0 multiplied by 100. Always multiply by 100 for the index. Okay. Kalau you tengok yang bursa saham tu semua dia 1 point ataupun dia naik dalam bentuk point kan. Bukan 100 kan. Tapi dalam index kita ni, price index kita kena darab dengan 100. Always lah. So where W is the weight and P0 and P1 is the price at base and current year. So 0 is base, 1 is current. Okay, example 1. So macam mana? Apa weighted ni nak dibandingkan dengan simple aggregate index tu. So Puan Zaini made a type of cake with the following ingredient together with the cost prices for the year 2012 and 2013. Okay, so sekarang ni dia bagi, kita ada ingredient, item kita flour, egg, margarine and sugar. So cost untuk setiap ni berbeza. Dan cost 2013 pun berbeza. Dan setiap item ingredient kita ni, kita hanya memerlukan beberapa gram. Berbeza gram di sini. Berat dia berbeza. Okay, macam telur. Kita perlu berapa biji je kan. So berapa biji tu berapa gram je. Biasanya tepung lah banyak untuk buat kek. Betul tak? And then gula pun banyak juga. Okay. So find the weighted index number. So disebabkan kita punya mass ni berbeza. So dia kepentingan dia berbeza. Kepentingan dia pada flour. Sebab apa? Kalau 100 gram, contohnya untuk harga ni, 90 sen ni sebenarnya untuk harga 500 gram. So kalau untuk 8 ni 80 sen ni untuk 200 grams punya berat. Okay. So dia ada perbezaan di situ. Kalau takkan kita nak buat berat semua 100 gram. So nak kena kira pula kan. So kita just ambil cost kat sini untuk setiap item tu. So find the weighted index number for the cost of baking the cake in year 2013 with 2012 as the base year. Hence interpret your answer. So now dia suruh cari and then kena interpret. Macam mana nak interpret tu? So kalau ikutkan interpret kita lebih kurang macam dalam unweighted index. Sorry. Unweighted index. Bezanya mungkin bila kita kena tekankan bahagian yang weight tu.
Kita tengok sama-sama. So, macam mana nak selesaikan dia? So, kalau untuk weighted index number, kita kena guna formula yang tadi itulah. Summation of WP1 divided by summation WP0 multiplied by 100. So, what is the base? The base given here is 2012. So, yang kita nak cari, the weighted index number for 2013. Okay, so kita kena, biasanya kita akan lambangkan terus untuk setiap kolom ni. So, cost for 2012 will be the P0, cost in 2013 will be the P1, and then the mass will be the weight. Okay, so we represent it as W. So, nak cari semua, nak cari index, kita list outkan multiplication between this value lah. So, kalau untuk WP0, so setiap item kita cari WP0 dia. So, dah dapat WP0 untuk setiap item, kita totalkan dia. So, WP1 juga kita akan darabkan lah. So, first of all, WP0 darabkan mass dengan cost in 2012. So, we have 500 multiplied by 90 cent, kita ada 450. And 200 for 80 cent is 160. And then 100 multiplied by 17 is 170. And then 200 multiplied by 0.5 is 100. The same as for WP1. So, carikan hasil darab W and P1 and totalkan. So, bila dalam exam, you nak jawab, kalau you buat table macam ni, tak apalah, you terus ambil total kat situ. Tapi, kalau you tak buat table, you boleh juga terus dia letakkan nilai. Contohnya, W is 500 multiplied by the price 0.90. Plus, sebab kita kena totalkan, W kita 200 multiplied by 0.80. Sorry, atas ni sepatutnya current lah. So, kalau current, price dia berbeza lah. So, letak yang current. Atas sepatutnya current year. Which is 1.05. Here is 0.90. And then, for margarine, we have weight 100 multiplied by the price on 2013 is 160. Plus with the weight for sugar 200 multiplied by 0.60. And all divided by, so berat dia masih sama, 500, the price will be different lah. And then 200, 0.80, 100, 1.70, plus 200 of 0.50. So what's the difference? Is the price. The current divided by the base price and then multiply by 100. So we get the answer 111.93. So, ini kalau you buat dalam table. Tapi kalau you guna terus formula, you boleh terus tulis macam ni. Okay, so dah dapat jawapan. Apa yang you kena buat? You have to interpret lah. So, how do you interpret? So, what we need to do is to find the changes between the value we have with 100%. Okay, sebab apa? Sebab base kita 100%. So, daripada 100%, how many percent it increase or it decrease? So, kita 100, you tolakkan je, nilai yang you dapat ni, you tolakkan je dengan 100. Kalau you dapat 98.3, you tolak 100, you akan dapat negatif, betul tak? Negative 1.7%. So, negative means decrease lah. So, kat sini kita dapat positif because 11.93 minus 100 dapat 11.93%. So, positive value, so it will increase. So, to interpret, the weighted index number of 111.93 shows that there is an increase in price that is 11.93% in the year 2020 compared to the base year which is 2012. Okay, so perkataan yang you kena buat kat sini, masukkan index number, lepas tu cakap index number tu increase ke decrease. Lepas tu berapa banyak dia increase ataupun decrease. And then pada tahun berapa yang kita cari ni dan letakkan base dia. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. 5 benda ni. Okay, berapa ni dah index dia? Increase ke decrease? Berapa persen increase ke decrease? Pada tahun bila? Base tahun dia berapa? Okay, so itu kita punya interpretation. Okay, now kita dah siap dah untuk soalan tu. Sekarang kita masuk specifically ke dalam jenis price index yang ada untuk weighted index. The first one is last payers. So last payers ni,
Apa maksud dia? Kenapa ada dua? Okay. A weighted aggregate price index where the quantities of the item in the base years are used as weighter for this item. Okay, kalau price index, dia punya weight adalah quantity. Sebab apa? Kena tahu. Sebab kita nak cari price index. Nak cari price index, so pemberat dia yang tidak berubah adalah quantity. Okay, and then quantity pada tahun asas, base year. Okay, itu untuk last pay years. Price index. So compare, kalau ini untuk ni kan. So Q naught will be the weight, benda yang sama, Q naught. So the index that we want to find, sepatutnya index itu adalah ratio. So ratio untuk price. So it should be P1, P naught. So yang konsisten kat sini adalah quantities. Sebab kita nak cari price index. Okay. So kita tengok pula ke dalam bentuk past C. Okay. So kalau nak tengok kat sini, kita highlight Q naught over Q naught kat sini. And then Q naught is the quantity at base year as the weight. Okay, quantity at the base year as the weight. So kalau kita tengok past C, see, a weighted aggregate price index where the quantities of the item in current year is used. Quantities current year use as the weighter of the items. So kalau past C, beza dia adalah Q1 dengan Q1. Kita tengok quantity on current year. Okay, so sebab apa? Sebab kita nak cari price index. So price index, so the ratio between the price at the current year with the base year. Okay, so beza dia kat sini dengan last pay years adalah past C, kita guna weight yang current year. Okay, so kita boleh simplify past C, weight dia current. Okay, W dia adalah current year. Kalau last pay years, W dia adalah base year. Okay, beza dia macam mana? Sebab apa? Beza dia current dengan base, and then tengok pada price ke nak quantity. So ini untuk price, formula dia adalah summation Q1 P1 divide by summation Q1 P0 multiply by 100. Kalau quantity, okay, kita tengok quantity. Last pay years quantity dan juga past year quantity. Kita tengok terus kat sini. So kalau last pay years quantity index, kita nak cari ratio quantity. So the weight should be price lah, yang satu lagi. Okay, tapi kalau last pay years price on the base year. Tapi kalau past C, kita nak tengok quantity, so ratio of the quantity, so Q1 over Q0 ni. Tapi kita punya weight dia mesti price. Kalau past C, price on current year. Okay, so that is the difference lah. So you guys boleh letak terus last pay years price, last pay years quantity, past C price, past C quantity. Boleh nampak beza dia kat situ. Okay, ini adalah formula untuk cari index tu lah. Just use the summation. Okay, summation for the top one divided by summation of the bottom one. Okay, now we are done with the order formula of the weighted index number. Sekarang ni, okay, siapa yang dah tengok model, so you nampak ini adalah formula model. Formula ni dapat daripada soalan booklet sesi lepas. Okay, formula booklet sesi lepas. So kalau you tengok, okay, ini yang kita belajar dalam kuliah kan. Kita punya weight semua berada di depan. Okay, kalau price, weight dia adalah quantity. Kalau quantity, weight dia adalah price. Okay, tapi dalam exam juga jangan pening tau. Sebab apa? Kalau you tengok, dia akan letak quantity sentiasa di depan. Okay, so you guys sebenarnya tak payah hafal formula ni. Sebab apa? Dalam exam dah diberikan. Cuma pastikan you guys guna, you tahulah Q1 ni maksud dia apa, Q0 ni maksud dia apa. And so on. Boleh ya? Boleh faham ke yang bahagian ni? Sebab apa? Kami sebagai pensyarah kat AM kat sini lah kan, kita orang suka letak weight di depan. Sebab apa? Konsep dia adalah weight P1 divided by summation weight P0 ataupun Q1 weight Q1 atau divided by weight Q0. Okay?
Sebab apa? Pemberat mesti berada di depan lah. Itulah kita orang buat. Macam tu. Sebab apa? Last payers dengan past C, beza dia pada pemberat je. Kalau last payers, dia guna base. Last payers, base. Past C, dia guna current. Okay? So, macam tu saya bezakan. Tapi, kita tahu tak payah hafal pun tak apa. So, kita tengok ya. Kalau untuk price index, dengan price index senang je, sama je. Okay? Tapi kalau quantity, you tengok, you perasan Q1, Q0 dia kat depan. Tapi dalam formula, dalam kita belajar kat kuliah ni, Q1, Q0 kita ke belakang. Sebab kita letak weight di depan. Okay? So, jangan terkejut bila masuk exam nanti. Boleh ya? Boleh tak kelas? Okay, thank you. So, kita sambung dengan example. Terus masuk example. Example dia pun tak banyak. Okay. Untuk example tu, consider the following table containing data on airline tickets. So, we have class of seat, economy and first or business. So, ada dua jenis lah. And then, for 2003, dia bagi price dia for one ticket. And then, quantity of the ticket that being sold lah kiranya. And then, untuk 2013 pun sama. So, beza kat sini 10 tahun tau. Harga dia beza, quantity pun berbeza. Okay, now, by taking 2003 as base. So, sekarang take note. Base dia adalah 2003. Calculate last payers price index, past C price index. So, for both 2013 lah sebab dah 2003 sebagai base kan. So, dia akan fokus pada 2013. Boleh tak nak cari last payers price index for 2003? Tak ada maknanya lah kan. So, tengok. Sekarang kita nak lambangkan apa? 2003 as the base year. So, price kat sini adalah P0. Quantity untuk 2003 akan jadi Q0. And then, untuk 2013, price akan jadi P1. Quantity akan jadi Q1. So, sekarang nak cari last payers price index, last payers past C price index. Dan C pula kita nak cari last payers quantity index, past C quantity index. And interpret. Untuk soalan D ni kita ada special sikit, you have to interpret. So yang lain-lain tak payah interpret. So sekarang kalau last payers price index, so kita nak cari ratio of the price from 2013 2003. So weight dia apa? So kalau saya last payers saya tahu kita akan guna base. Tapi base untuk apa? Nak cari price maksudnya base for quantity. Okay. So apa yang kita perlu buat? Ini formula dia. I is equal to summation of Q0 P1 divided by summation Q0 P0. So, perasan ya. Quantity on the base year akan jadi weight dia. Multiply by 100. So, you just multiply je lah. Kalau tengok table tadi. Patah balik table. So, Q0 dengan P1 and P0. So, you darabkan lah. Kalau untuk task, darabkan Q0 dengan P1. Untuk yang bawah, darabkan Q0 dengan P0. So, kita tengok jawapan dia akan jadi 151000 multiply with the price on 2013 for the economy 1720 plus 16,000 the weight on the 2003 multiply by the price on 2013 3760 divide by, so quantity still the same. For the economy is 151000 multiply with the price on 2003. Okay, plus weight the same quantity 16,000 of the business or first class multiply by the price on the base year for the business or first class tickets. So, kita tekan calculator, darab 100, dapat jawapan terus which is 115.93. Okay, this is for last payers price index. So, dia tak suruh interpret, tak payah nak interpret. Dia galak nak interpret buat apa? Okay, soalan B pula. Past C price index. So, price yang kita nak cari, so it should be P1 and P0 kat bawah. And then, kalau past C kita punya weight should be, kalau price cari maksudnya quantity. Quantity apa? For current year. So, that's why summation of Q1 P1 divided by summation of Q1 P0 multiply by 100. So, just masukkan nilai sahaja. Tak ada benda pelik pun.
Cuma sekarang ni yang beza dia kita guna berat pada tahun 2013. Jom kita check balik. Berat pada tahun 2013 apa dia? Berat pada tahun 2013 197,000 and 13,000. Okay. So Q1 dia mesti samalah atas bawah ni. 197,000 and 13,000. And then price dia sama macam dalam last pages tadi. Price on current divided by price on base year multiply by 100 is equal to 115.00. Okay, so kita akan ada 2 decimal places untuk persen lah. So, sekarang untuk soalan C pula. Soalan C last page juga tapi quantity. So, quantity for 2013. So, 2003 base dia. So, quantity index. Maksud dia kita punya weight pemberat dia adalah price. Okay, kita nak tengok price. So, kalau last page price apa? Price base year. Okay, so it will be summation of P0 Q1 divided by summation P0 Q0 multiplied by 100. Okey, soalan. Dalam exam kan dia bagi formula dia tak sama macam dalam kuliah ni, terbalik. Boleh ke saya nak guna je macam dalam kuliah ni untuk jawab? Boleh, tak ada masalah. Okey, sebab apa? Apa-apa pun dia akan darabkan antara dua nilai tu. Yang penting you ambil nilai yang betul. So, kalau untuk P0 ni, so P0 kita di mana? So, tengok harga P0 kita. P0 kita adalah 1520 and 2900. So, sepatutnya jawapan kita nilai untuk price tu adalah weight di atas dan di bawah sama je. 1520, 2900. Okay. And then masukkan index quantity untuk current year divided by the base year. Darab 100. So kita akan dapat jawapan 122.19. Okay. So next one. Kita nak tengok the D. The Pasch quantity index for 2013. So, I is equal to, so Pasch quantity nak cari ratio quantity. So, the weight will be price and Pasch is current price. So, it will be this formula lah. So, masukkan nilai. Current price kita apa dia? So, kita tengok dalam table balik. Current price kita adalah 1720 and 3760. So, dia akan sama atas dan bawah. So, masukkan nilai. Yang berbeza adalah kuantiti dia. Untuk current divided by the base. Multiply by 100. So, kita dapat jawapan. Mana jawapan dia? 121.21. Which is to interpret. So, what is the difference with 100? So, you tolakkan dengan 100. So, you akan dapat positive 21.21%. 21.21%. So, kalau positive means that it will be increasing. So, sentence dia macam mana? Okay. Pasch quantity index, berapa nilai dia? Shows that the quantity of airline ticket sales has increased. Okay. Dia cakap pasal quantity lah sebab quantity index kan? By what? Increase by 21.21% in year 2013 compare with year 2003. Okay. So, show that apa? This is the thing that you want to find lah. Kalau quantity index, the quantity of airline ticket sale. Kalau price index, it will be the price of airline ticket sale. Okay. So, that's the topic je lah. Maksud je, 5 benda penting tu dan juga termasuk you ubah bahagian topik ni. Apa dia punya target nak cari sebenarnya dalam soalan tu. Okay, so habis dah example 2. Kita masuk example 3. Okay, the table below shows the price and sales quantity in 1000 kilogram for 3 types of vegetable at Arouse Market for year 2012 and 2013. Okay, so dia bagi in 1000 kilogram lah. So kita ada 3 jenis vegetable, cabbage, carrot and spinach. And then we have 2012 and 2013. Dia kata by taking 2012 as the base year, calculate last year's price index. So price index, so it should be P1, P0 lah. Tapi sebab last year's
quantity kita tu nak ambil quantity apa? Base je. Itu yang kita nak kena cari, multiply by 100. Ini formula untuk last phase. Tapi kalau past chain price index, so P1, P0 still sama sebab dia price index. And then the weight should be Q lah. Other than P is Q. So for past chain, it should be current je. Macam tu. So state the difference between last phase and past chain price index. Macam mana tu? Okay. So jom kita tengok soalan A. So kita bahagikan dulu. What is the price? So since 2012 is the base year, so the price and quantity will be P0 and Q0 lah. Tapi 2013 will be the current year, P1 and Q1. So nak cari last phase price index, so P1 over P0 and the base is Q0. So summation Q0 and P1, so you darabkan berat quantity untuk setiap vegetable tu dengan harga bagi tahun 2013 and bahagi dengan quantity untuk quantity pada tahun 2012 darab dengan harga pada tahun 2012. Okay, darab 100 you akan dapat jawapan which is equal to 141.72. Dia tak minta apa nama dia? Interpret, jangan interpret dan jangan letak persen lah. Ini bukan persen ya, ini index. So, untuk soalan B, past chain price index. So, past chain price index for year 2013. Okay. So, kita akan nak cari price index of P1 over P0. So, past chain, dia punya weight adalah quantity current year. So, Q1 and Q1 lah. So, summation of Q1 P1 divided by summation of Q1 P0 multiplied by 100. So, masukkan quantity untuk tahun 2013. So, kalau kita check balik dalam table, quantity untuk tahun 2013 is 700, 290, 900. Okay, jangan salah nah. So, kita dapat, so kita tekan calculator dapat jawapan 142.90. Okay, this is the price index. So, now for question C. Apa dia perbezaan antara last phase dengan past chain? Last phase dia guna weight dia pada base year. Betul tak? Use quantity. Betul, tinggal base quantity as weight while past chain use current quantity as weight. Itu beza dia. Tadi kan Q1 untuk past chain. Kalau you tengok Q0 dia guna. Kalau last phase dia guna Q0. So Q0 is the base year punya quantity. Okay, ini beza ya. Itu sahaja. Kalau ditanya pula last phase quantity index dengan last phase price index. So kita boleh cakap last phase quantity index use base price as weight while past chain quantity index use current price as weight. Beza je kat situ lah. Okay, so example 4. Example 4 ni rasanya example yang terakhir ya. Okay, so kita tengok Table below show the price and sales quantity in thousands kilogram for 3 types of vegetable at Arouse Market for year 2012 and 2013. Kenapa macam sama macam ni? Oh, soalan contoh sama. Cuma beza dia sekarang, dia by taking 2012 as base. Ini adalah base. So, kita nak cari last phase quantity index and last phase past chain quantity index in 2013. So, represent setiap ni dengan P0, PQ0, P1, Q1. So, untuk 2012, P0, Q0. Untuk 2013, it will be P1, Q1. So, untuk jadi quantity index, so kita nak cari ratio of quantity. So, the weight will be price. But for last phase, dia punya price apa yang jadi weight. Kalau last phase should be base lah. So, ini formula je. Darab 100. So, kita tengok formula. So, masukkan dia punya harga untuk setiap quantity guna tahun 2012. Okay, kalau tengok table tadi, harga untuk 2012 is RM2, 4.5, 2.20. And then, you akan letakkan current weight and this is current weight, current quantity. This is base quantity for each item.
multiply by 100. So we have the answer equal to 155.13. Okay. And lastly, for question B, Pasche quantity index. So Pasche quantity index, so ratio between quantity Q1, Q0, and then because Pasche price will be the current price as the weight. Okay. So masukkan current price which is 3.2, 4.5, 3.5, sama juga dekat denominator. 3.2, 4.5, 3.5. But we want to compare between quantity. So current quantity at the top divided by base quantity at the bottom. Multiply by 100. So we have the answer equal to 159.43. Itu sahaja. Simple je. Last payers dengan past change. Last payers base. Past change current. So kalau quantity, so price akan jadi weight. Kalau price index, quantity akan jadi weight. Okay, that's all for lecture 2 of topic 11. So now kita dah habis dah sebenarnya. We are done with all the topics in AM025. Okay, so ada apa-apa soalan tak sebelum kita tamatkan kelas hari ni? Ke nak bincang apa-apa ke? Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa habis dah. Awak terlena ke? Weighted memang sikit je. You faham konsep compare antara last payers dengan past year tu settle lah. Seronok kan? Buat index simple je. Lah, tekan-tekan calculator je. Okay, dia tak ada short form macam dalam topik 10 kan. Kita topik 10, topik apa? Topik correlation, coefficient correlation dengan regression kan. So you guys kena banyak guna calculator, nak kena masukkan data. Tapi untuk topik 11 ni memang data dia simple je. Tak banyak pun. Madam, untuk jalan kira dia, kalau kita terus tekan calculator lepas terus nilai last, dia boleh kan? Tak boleh. Maksud saya macam yang tadi tu. Ingat tak saya punya contoh tadi tu? Mana yang saya contoh tadi tu? Saya dah padam lah. Yang ni. Tak tengok contoh yang tadi tu. Kan? Daripada sini. Okay, mari kita tengok yang ini. Dapat makan penuh tak kalau macam ni? Contohnya kalau saya tak tulis pun yang ni. Daripada sini ke sini dapat makan tak? Of course. Dapat. Yes. This is K1. This is J1. So kalau kena interpret J1. 3 markah lah kalau dengan interpret. Kalau last phase index sahaja, price index sahaja, you akan dapat 2 markah lah. You masukkan nilai yang betul dalam formula yang betul, you dapat jawapan. Sebab tahu lepas tu you tekan calculator je kan. Tak perlu pun nak tunjuk step yang tengah-tengah ni sebenarnya. Okay, memang 2 markah je kat situ. Okay ke Atila? Okay, dapat. Alhamdulillah. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Cepatnya. Okay, ada lagi nak tanya? Ada lagi. Okay, sangat ni madam. Alhamdulillah. Okay, topik 11 memang kena full mark tau korang. Please lah full mark. Cuba try tengok model tu. Topik-topik model tu. Yang penting you kena bezakan yang mana satu price, yang mana satu quantity. Kalau yang tu you tak boleh bezakan pun tak tahulah. Mungkin lah kan. Kalau past dengan last pay ni senang sangat kan sebab ada formula. So you nak kena menghafal formula untuk simple aggregate, simple average. Dengan simple relative. Okay, relative tu. 3 benda tu yang unweighted tu, yang unweighted tu kadang-kadang student buat salah. Padahal itu adalah yang paling simple. Cuma kita kadang tu tersalah formula. Yang mana tu simple aggregate, yang mana tu simple average lah. Bila tersalah tu yang biasanya akan
hilang markah lah. Sebab you salah guna untuk satu, you akan salah guna untuk yang lain juga. Tapi kalau untuk last space dengan pasti tak payah risau, formula ada. Okay, kalau you tengok dalam soalan modal, modal yang pertama College Multicourse Selangor tu. Okay, you tengok soalan nombor 7 tu. Soalan nombor 7 tu dia suruh cari X dengan Y. Itu biasalah kalau nak suruh cari X dengan Y. Kalau you tengok tutorial pun memang thank you.